Enilida versículo 14. Avalagora gu Neemia seringa. No bungite. Harita go bate no agu, logo le na dugbe. Mabuli da bai sunkate buitile aduga nalibe tuagu li templo no bungite luma logo esari viduni le aduga baitida. Lige waguro bailu capítulo lebe capítulo lani na reforma. Mabuli da hamai. Larigi bela lagufli runi Neemias lidani. Lani na bunagwo. Abalagiri budulari gon. Lu uruwe arta herhesi. Eni fiu edna larige abalagiri budulari gon. Lu Palestinan. Eni dabay la shuluru. Abage fengla gibeli labuga kati mabuiduti asusereduti. Luti narita guagduni hulagu frama sele hadugbe lida capítulo nefu. Agufe sereni hafigo hagubrigu. Dandusun hafigon. Eneringi na logu labuga wuriba tile. Danuge bungi ome bu wuriba nilige hawagun. Trolida capítulo 13 aba yawoyasu. Aba habuli dagu grigi haloi frama sele hadugbe. Aringatin loga trobuli wa mabri lumakatele. Uitibri wabuli duni wani framase. Eni magufli ruti wa wage grigi lebe. Lige lebu be wadeiru tida sagandi Timoteo capítulo biama. Ibini negemu waragu waman. Ahi bungiu uura guati suanda. Werida lebo iliano Neemias leinga nubungu taharita go banuagu. Mabuli da baime sumbuitile aduga nalibe loagu tufule sibuban. Eni subusi tinu loagu madugu lubailan. Numadagu mabuli du lumuti wabureme buitile wadugbe luagu. Logu abadan. Aringatina hun logu mabuseru lani bungiu buitile wadugbe. Pero mashagaru lumutige bungiu buitile wadugbe. Lugundu saragu linha samino. Ariangu tibri. Naduga ali buitile binilamuga na bungiu. Aduga hamutibri buitile gela urisun. Gamalumo subusi tinu saragu hanya la grigia. Haderege guanya banyahongwa sun suina gubay lu abureme. Lu haburugunye habagari. Marinhitian hawagwa. Furiga da hamali dimure ile laringo bay Pablo tida Galatas capítulo biama versículo 20. Mabagari duha dina nunu wagwa lu Kristo na bagari da. Hila dina nuni wagwa. Eni bagari beugunye Kristo lun Kristo na bagari da. Liya pasahe lebe. Gurige haduga hamali bedaradu le. Veyu larigi veyu, subusiti hon. Bungi la lebu na bay haviwan. Lige la nigi bay habagari. Manura hatinya luway. Mauditi ya baugudi lugundu ligiya hauniribay. Dipeniti Neemia silogu labini haburime. Igalengu bay mabuli dago bate nuway nubungite. Eni nagu yuwagudi yimbun madugu lubaylan. Giribugu da lumuti bungi uflesi le badugu bay lunumada. Makiputi bungi unikata lida ke flesi le badigbe. Hebreos capítulo 6 versículo 10. Larinhire logo uotila marisha ni lida bungiu. Eni mabule dule le wadigbe ni wadagi manulani na insi ni le wadigbe hawagu lumutu ni ya bungiu guanreg. Show numuti logo binilani bungiu Neemia silida ibagari ligura. Eni labinire ya bay lagian lida isari libagari cielo. Itarabanu mada. Ayi habayge ligabri la bagarido Neemias. Ayi habay la finyen. Ayi habay la gambad. Ayi habay luguflin. Aringa tinawatila ni abawada ge uragwati. Kamalumon afagwato luwadugu ni lugunda waburme. Derege gwato wongwa luwalo hanin. Ayi baduga lira. Minila bagumeseru nyala adra golu lida bibagari. Lugundu cada buiti badugu lida bureme. Meredeti taguar. Agu iguda lumuti wa bureme. Flesi le badugu bay. Honamu. Pun. Ida versículo 15 larin heritra. Lidutan ligia. Abanarinhi logunyenye nula. Grigi Yehuda. Aribi shagutinha baybay lida lidani mera aguni. Barugu hagia tirigu. Warigu aguda hagia diwen. Baybay. Igu lumasun luwiri anuguni hawagu burigu logu ginye baru hamani Jerusalem lida luwiri emera gunin. Abati na denha hon logu halugura hani hebegidina lida luwiri emera gunin. Bogu dilo lira. Yenye no fiu hada gelila na uburu gutiru. Hagano banyenyen barutia buri udru lumasun luwiri ebegidina alugura hahon huriyu lida luwiri emera gunin. Abati na denha hon lila na huda. Abanaringu hon. Kamesa haduge wuriba nile. Avie de luwe yure mera gunin.
Aniha meme kate ile hadug bay haguchagu. Ligia lanug bay bungiu saragu lamisel wawagu. Luma luagu uburugule odi busentu hagayi daguduni bungiu. Luma Israeli. Lau havia daguduni luayuri emeraguni. Uwarago tuma lurudu. Mabuidu buriti sunkatele hadug bay wuguriha. Eni uwarago luma hani framasay. Mabuidu timati. Buruwanyu liatida lurudu. Hafula bagufliru. Luma luayuri emeragunin. Eni segumbuga framasele hadug bay. Magiri bududi gyanya lalu kate brile. Magufliru tiya. Muwarago timati anialun. Eni ariha bumuti luagu Nehemias. Lanufude waloi bungiyu. Mama la dugale laguni chagoye bayan la bungiyu. Uwa. Anufude lanina inebese. Eni gibeti brikate leung bay magu hama saragu abutigu. Pero su anda hala yarafa banyalu wagu shibungiyu. Gagu banyalun. Arihaba. Larigi be hadugni grigi hadaradu. Abala shulu roralu ligiru Nehemias yenge. Aba hishuguni hanaga logu wabureme. Luma tuagu lilurudu aba yawayasu. Eni gwele. Aniha Nehemiasi anuga reforma lido agairu lebe turagiri guli tempulu bungiu. Eni ichigina aba buiti hempulu lanina labagari dunu wa logu bungiu hon grigia. Aba lidage kate lilube lagideru bailan. Nihagiyen. Lamu meme reforma lida versikulo 15. Arihati logu saragu hanya la grigia. Ebelu hatia nyehon aluguraha luweyuri emeragunin. Well, arengati wagu chibungiu. Bawadag marido basisi veyu enilisedu bameraguba. Aringa nali logu fago logu la gufaranda wamani le mini lubay dimuri lebe. Lida binadu daradu daritu logu gatrobli ten labri saragu grigia lida ligabri labagari dunwa. Legundo lebuge lalo habay bungiu lu habihi bala grigia emeraguni lidage lidere hawadig mari. Gamalumo lewadeiru bay logu grige gwanre gulabri hagia mabuse rutia hemeragun. Mabuse rutia halibre duniwa. Enilige memegili watrobli darive yule ugunye bay. Baruti buiti layanu hono logu lueiri emeraguni saragu sigene hagana golani gubungiu imini tagana goligilisi. Lugundo be safuwadage aba wasamineru layanu hela bungi logu larei dunu waweyu. Gamalumo numada mama layanu he wabure me logu larei dunu waweyu. Lige purika lubali wabure me Jesus gwanre guwon. Labure me la veyu ligia. Ilalu habay bungiu luhemera gubala grigia. Luhedere girubay hadani lun. Luhasamina habala luagu. Eniru libre banyalan. Luhafri duhama ha familia. Luheteniru lu bungiu. Idaba vele uarati. Kaisi agairu, kaisi familia, eni kaisi lumutu ni abungiu. So larihe Nehemias logu magufli ruwati la lumakate lebe. Eni bayha ya logu lerere halahon alugura hatinya. Eni sudni tiluba makru ni lebe. Libage woya saba waringu maringu badna ni katong grigi haladaga mafinyi haman. Pero ona hoa di bulubayanu hani naruni. Gadurum badibu ligibuge bungiu. Lubigiru leibagu lita aba gafigoti subudi gabu logu gawara tilaye bebuga lagambu ni uganu ligia. Bumagya. Terengelereru bungiu lagubra habay lahitu ligia bumagya. Ida luba lagubra hani abidia tinun. Malugidabana. Kamalumo ligia taringo bailereru lagubra hoba lahitu ligia bumagya. Numada ay subudi bubali inarini subusi tibu logu haduge la grige samukate mabuiduti. Libage we saba waringu lubage gaduru na manigu bay nanungwa. Well, way tumabay bidurun ahabu amanisha. Lugundo lida baringu manigu bay nanungwa afara hanyalina o anabago hayalina. Buy tumati banaba wagunwa. Lugundo numada lida maduge bani gadurun tumaba dibu. Lita wugiri lebay buha buruguge ba lamuri habungi luge femba luagu. Ahe ove me fenga lige luagu Cristo Jesus. Laulira subudi bali logu hinse hamasungirige lubungiu eni businti la luha salbarun. Mabuse ruti la wabure me lula ferdi ragu niaban. Aniha Nehemias aguflira lulani mission. Ida lube versikulo disisi la neha bogu di lo elira ngeno fiu hada gelilana uburugu tiru agan notia nyenguanregu Jerusalem. Aringa tinabuga logu
Libage la weyasu, samina tiva logu sun la haturaga irugubanya ligilisi halugunye la bureme. Pero mitarati lugundu saragu hanya gerige waganagwa ha mayubanya lu klang le nye wabai. Waganago heredera pero mama wada getia. Eni mabagari dutia kei wabagari dun. So itara meme hanya gerige tiru na habanya. Hasta ge hagia erere hatine mia sihon. Versículo dice, aba na denha hon lila na Judá. Ha abu tigo guanaragu Judá. Lugundu, frangu tilida lianu Neemias leningu hon. Niha aba lida ge vuribani le wagu bay labay chanya bungiu wagubrigu. Pero la renhe hon, ligia gen hadugu bay hagubrigu hubara gen. Eniluagu labay chanya bungiu. O busanya tihu laganyo do bungiu luma Israeli. Versículo 19. Abatinichugu di muri. Ora la lagume seru, lagunyedu, lagumuhon, gunyo, luba luweyu remera guni, lula douru lubeneri Jerusalén, lula madaru la dari laruga larigeweyu ligia. Niha buidu le la nigubay Neemiasi Jerusalén. Adugay na lula gufliruwa bala luguma di aburame. Ariha hamamga wurinya buiti hempulu. Ariha hamamga irahanyi buiti hempulu. Ini frente hamamga ilinebe se bungiu. Ona hati wugirileba ilula dourunu abena. Madarunu alamag. Dari lasgru lidane meragunin. Minila uwa baila belurtilu la lugra hanyen. Uwa baila belurtilu gawara baila la dugulu hodi grige uwaragwa profanare iluwa yude meragunin. Aringa Neemiasi. Abuti guhudana. Nihasa halu habay. Fuel angeligelo be halu habay. Malu hanumuti laganyi do bungyo. Mabuse rutina laganyi do bungyo. Aringa nali mama lela nufudelo ilaganyi do bungyo. Sino la duga inebe la bungyo luwagiri lebe. Enitera ke la gufli rono liluru do abureme. Afa guati ginye rusun la grige hala subudiron ha gufli ru tauliluru do bungyo. Gibeti biri weila liberalista wama saragu afinyatia. Aba wenengu afinyatina eni na falaru nyembungyo. Eni mebere seguti na hema falaru lani besino. Aba wigiru ni agrige lu hanugu ibagari wuribati. Eni awan habri ariego lu katele hadugbe. Masheru tiwa hungrige renga wuribati tele mama ebete mosu badugni. Masaminara ba kabala haringa. Masaminara ba kabala hasaminara. Segundo sudini timati gagamba di balu bungyo. Segule ho wuguria. Ligela ringo be Pedro hama apostolo gulargi be habaishuni habuti guhudi ugudantuguya. Arenga homa purichi ahumate lida liri Jesus. Arenga Pedro hon. Madugunu baitra. Buiti mati gagamba di malubungi sigo hon wuguria. Eni naringo bali lira buitra. Eni naru nilira. Lugundo yaguanrugu. Dariti wologu. Rede la abahadage li neba fagu. Fadrile inyutimabe Eliasibu. Hama aba hadagien liduhinyu toviasi lebigo babe laranse haflasu tida luba bungyo eni wugiri gwanre gulige abala sagaru ni Neemias yenge ele sibu buga fadre linyu timabe narenhe hun lutila wasami na halogo tatu diligilisi mama mosu wasami na halogo iduhinyu go frumia eni lige susere dubai lu fadre eliasib abala sami na fidilei iduhen yugo furumie. Lubarage la fidiru nilinebe se bungyo. Rulige ubaru lule amare Dubai tuma maricha tuto. Tragiri guli templo aburme. Abalagidu ni Neemias yinga. Lugundo mama aba hemplu buitilira. Aba hemplu lani na yugu desigual. Larungo galuma luburiga. Lefuna sabuga buli igual ila fadiri Eliasib lo iluluru do aburme. Well, agura batina mabuli dago mato iluluru do aburme no madago. Versículo 20 malarinhe larige abanarinhe gu hon levitagu lu haruma da guaga do hongwa lu hodi odingire bena lu mavie do la ida luiri emeragunin nu bungite mabule da bana ginye lu agule udeme habubanun según luiri bareini wenurwa aringa tina ginye lido dan ligia lo guanyaha ila fiu huriu amari do tinha hama vurinha asudoduna amongna hama moabuna hamida hadagen
hasanigu hererum asu doduna hadimu rehabai luma hererum amuneshanigu gama lumon marianga ditinha lu hererum hudiugu. Asigene hatina mehatihama abaniya ragunia bai fiu hadagye abanahulu ni hadiburi abanafosuru nelu hafinyuru luaguliri bungiu luagumigiru hamanya lame hasanigu luhamari idu hama terencha ni hagia abagie naringu hon ligia meha lifigo bai Salomon leluruwe te Israeli anilau sun uwala meha aba uruwe ke ligia hada saragunechanigu anihise ligia lubungiu abalichuguni uruwe melida sun Israeli afigo guda hamuti wurinha terenchena niha wei bailoni ha Neemias aringina abru hatinha waneba fagulidole ibni uruwe Salomon la sun sabiulan la sun hise la lubungiu au sun nuwa dira lani bungiu kaisi uruwe lu sun Israeli abru guda hamuti wurinha terenchena well lida furumeti lugaru daruguda lumuti Neemiasi bena sagandi lugaru fiditi oni hati luagu bena fadiri haruma da guaguduti hongua oni hamime bena lu uwalan achuluru tinyehi eni lu ladasi raguduni veyu ligia luru wakati le wadeiru baya launiri hanya Neemias narehe buga hon luti la wafagu lu onigiruni tato di ligilisi sudini tilugawara baila gamata ligilisi aba ato di buiti eni mato di bo ligilisi buiti lau migi sigwo lani na fieni lau migi sigwo lani na ibagari maweri dutia beri saragu afientia ugunye veyu eni leuna bagleba ilu maweri du hama ladugale maderege ragu hama hongo lubungi sunsuna gubai ladugale hamigi siragunya la hongo lumakati lani na ubou beresa lumuti tilira luadigmari bungiu lida habagari lige mawanseru habai soni duhanyu luwa wanseru luti vishuguni wanaga luagu ibagari lani na ubou sagandi luti wadaruni tubeneri wanigi ishige na lugaru lubungiu luladuguni lubuidu luadigmari wadan Filipos na kapitulo aba versikulo sisi arufu dahati wabure melale tatira gubali lubuidu wadagi manulelida wabagari lagufli rubelalida luwairu wabure me Jesu Kristu giribo malido lianu Neemias hanufu dati Neemias habru hangrigia habany eni subusi tilu Neemias disa nyalabuga grigia ha luwai bungiu disa ula hanigi luwai haduga wurinha beri terencha na habay le trobuli be mamate lamari duno hamamurinya ha terencha banyaluba fingen le trobuli be lubara gela baganyiru nia luwa bureme haganyiru badibu hon hibe habungiu tegu ligebuga la nufu da be abureme eni ligela nufu da be Neemias ibero hoa tulanigi Salomon la sun sabiulan tu cada hinharu adugatu abalataru lutubungiute eni hudugu aligia ueratuma lutubungiute ibero hahamuti wurinha terenchana hanigi lubuingu bungiu hanigi lani gubungiu loi bungiu guanru versículo 27 larinhera mahabadi walubaiti luhafigo ha itara laulanari meligibuge bungiu lauhamari du hama wurinha terenchana mabuli da hamai le laringu bai apóstol San Pablo tida sagando ligara da hon Corinto na capítulo 6 lu hadise do lani gubungiu loi figou lu hadise do lani gubungiu loi sun uribati legawara bai la da sirunia luti wadimure hanulereru bungiu hon grigia anura hahamamaga loi figou anura hahamamaga loi hawama dirunia lirahanyina ubou saraguburi ni burintian ugunya veyu heibu gunyalida ereregu ni muwarati hamalirahanyina luburiga urinya wugurinya eni mabuidu buriti katelira suhugele gadari gobai hama mafientia agamba hamana na eno he hunguento igiraguda hamai ereregu nilira manugu bailira ni kata buiti hon numero aba mawanseragudu lubadihu ida heibu guluma bureme numero biama machulubadi hulido afuna do nilelemegiru bai bungi hun lula yusrunihu numero urwa la disa gudubo hanigi loi bungi itra ke la susere dulu Salomon o sábio tibuloi Salomon nido hima sábio tibo arufu da bai sábio ban
lau bicho guarigelu la rufu da babureme. Provérbios capítulo aba, capítulo biama, capítulo urua, gadru luma sengu. Lareng heyeng nirau, frede bay bagambu, luni dimure. Eni la nugu balira, limigi fei bagaribun. Lige consejo le narengwe bulida ora lebe. Anura haba loe erere guni muwarati, hama mafinya tia. Mama narengwe bu mamada gubadibula, narengwe bu mama lamosu gadara duba, hama mafinya tia, ni basamin haba mari edu, luma somu mafinya ti. Midera gulubadi bu bungi ulida decisión lira. Eni frende bay, loagu la lira, liabi liganyi bungiu, seluge hawagu irangu yu magamba ditinya. Madaga balu liabi liganyi bungiu buagun. Ganyi bo lanigi bungiu. Achuba hagada bo lanigi bugu shila ugundani, au lubui du bigaburi. Ene ahanyere lubai yarafati ambun, ida arere gunilibe nale, fagwe heseri vidan lu bungiu, lugundu libe age woyasu. Hinsa te honabuti gulu hada agu hongo lido kate libe nale. Versículo en vida, ayanu hadina bugahon, anura gada lumuti la neemiasi, abahada ge liranhu hoyada, le lireu fadiri le inyugutima be, le libari musambalatu le orona, anura gada banya saragu tau lereru bungiu, aringa bo lereru bungiu kay tubaibe, unke gaita hon, unke harihini buriba, unke agumeseru muwara do buma, pero subusi nyulia nun, bagufliro la laulira, bagufliro nya, lau onahoni ela dega bay bungi bon bichu gun ugano le ru ali bay bon bafuna gwagu din linaru bungi lobo meredu lam ganiaba hada ge mefenga logu naruni en meredu lam ganiaba machulu ga cielo lunti wadunde hania grige li do arumani versículo darandi abalu baiti naruma da gwagu dunia lo isun katele terenjati abanichu gunia fadirigu hama levitagu kada aba lida habara. Aranse hanumuti ledere gerun watu lidan lidani luma ledere gerun furumeti alubahani. Nubungi te harita gobanuagu lufulesi hebuba nun. Niha gunye lamuri Hanemias ularita gubala bungi luagu eni lufulesi hebu velalun. Pero suna lau luti la wadunde hani la gaira bungiu. Luti la wadunde hane wamutu ni alido warumani. Arufudai idalu bala haruma da gwagu du hongo ligi buge burame. Idu hanyulute wayabi ligi buge bungiu. Eni ahi mabuseru wabai warufudu watu terenchati. Eni wadugulu laviru luwatu bungi wawagu selugya. Luti waruma da gwagu du wangwa. Luti walidi hane grige luege emeri lebe. Lugundu siya rumani siambe warihini bungiu. Nyumbu yo malun. Lugundu busente bureme la ruma da gudunu wagunya. Higabu lugundu busenti bungi li shugaba iseri dago bun. Aba dago harumatu. Aba dago iseritu. Aranse nyubamuga. Lubalu weyuri lamari idumudun. Lubalu weyuri lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubovagun. Ahmeresbi rubagil be wabure me Jesu Kristu keba salba ragule ni habidani. Adaga baybani decisión gwento lubaharu lu wabure me. Subusi tinu saribi hola libru to kaisi aba unwebu. Abini runi lu wabagari. Idrago tado lugu farando masaragu kate. Eni ibini fresela waturi hanun. Subusi tinu nekse lame gadane malu walihanu. Odi balida bawele hamaru timati. Laudan. Eni luwakuti hanileti lebay. Terahi busebiba muri haba kope lani na sinta lebay. Otani na sung libru. Gawara bay bamuri hani. Shiluba ligili sirugu. Hantida gete bulube ligili si. Amuri hababa lida gete ipulebe eni babihi bay. Abu serut na nasuru ni dang lebay. Madugu gaba gumbira hani hong grigi ha megi bay hasubu diruni abureme. Ha meres biru hamagi libe ofagwa hasami na hani logu debili tila haibu guluma abureme. Agumbira hanumutu hayumra golida ora lebe. Nabureme sunti gabafu. Begiti na bulu ferudu na banina. Logu sunfi gaule aduga na libe. Logu sunfi gaule aduga hamalibe na gubri gunu baragya. Mabuse rutina nagiri budu aduga iligia meme. Mabuse rutina nasigiru ni luriba ibagari lira. Asakri hatina lidagya. Sansi numuti ligaburi neibugu ugunya nuushi. Sansi bana. Shibaba ni bagari. Shibaya bana lau hito le bavi rubai luagu guru wa Kristu Jesus. Arui hebai ni bagari. Eni adunde hebai. Lumagegwele lulubarogon. Ida leiti lani na inaruni. Ida Kristu Jesus lebisani. Aharatina bon. Itarala. Binile bubungyo.